नाज़रीन ग्रामी, बेशक नींद इंसान के लिए बेहद जरूरी है और डॉक्टर्स के मुताबिक हर शख्स को सेहतमंद रहने के लिए रोजाना 6 से 8 घंटे तक सोना चाहिए, वरना बहुत सी खतरनाक बीमारियां जन्म ले सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर जहन में यह सवाल आता है कि अगर एक इंसान चंद दिनों के लिए बिल्कुल भी नींद न ले तो उसके साथ क्या होगा। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और मजीद ये भी बताएंगे कि इंसानी सेहत पर नींद की कमी के कौन से बड़े असरात मुरतब हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर की मारूफ यूनिवर्सिटीज की जानिब से यह तहकीक की गई कि अगर कोई इंसान मुसलसल 7 दिन तक जागता है तो वो जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। इनके मुताबिक जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे और मामूल के मुताबिक काम करेंगे, लेकिन जैसे ही बगैर सोए 18 से 20 घंटे गुजारेंगे तो आप अपने अंदर थकन महसूस करेंगे। फिर जैसे ही ये वक्त 24 घंटों में तब्दील होगा तो आप बिला वजह हंसने लगेंगे, यहां तक कि आपके सामने कोई बिल्कुल फीका लतीफा भी सुनाएगा तो आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। यानी आप हर बात पर हंसेंगे और कोई दूसरा शख्स आपको देखेगा तो सोचेगा कि शायद आप नशे में हैं। इसके साथ साथ आप अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस करेंगे और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपके दिमाग में मौजूद कुछ केमिकल हद से ज्यादा बाहर निकलने लगते हैं, जिनसे आपको महसूस होगा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और 2 दिन बाद आपकी हालत अजीब होने लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे से खुशी के तमाम आसार उड़ जाएंगे। यहां तक कि इर्द गिर्द मौजूद लोग आपको देखकर समझेंगे कि शायद आपने कोई नशा किया हुआ है। आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी और आप बगैर सोचे समझे ही फैसले लेने लगेंगे, क्योंकि आपके दिमाग का वो हिस्सा काम करना छोड़ जाएगा जिसकी मदद से सोचा या समझा जाता है। इसके बाद आपके जिस्म से सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपके लिए अपने जिस्म का वजन उठाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद आपका इम्यून सिस्टम भी साथ देना छोड़ जाएगा। यानी जो सिस्टम आपको बीमारियों से बचाता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, जिसके नतीजे में छोटा सा वायरस भी आपको बड़ी बीमारियों में मुब्तला करने के काबिल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके जिस्म में अजीब तब्दीलियां होने लगेंगी, जैसा कि जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और आपके हाथों के मसल्स फड़फड़ाने लगेंगे और आप बोलते वक्त हिचकिचाने लगेंगे, यहां तक कि आपका चैन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहेगा और फिर 3 दिन बाद आपको पूरी दुनिया ऐसे लगेगी जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं और इसके साथ साथ आपको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगेंगी और ये आवाजें ऐसी होंगी जो हकीकी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, पूरे 4 दिन के बाद आपका जिस्म आपका साथ छोड़ना शुरू कर देगा और आप किसी से भी नॉर्मली बात नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि मुंह से एक लफ्ज निकालते वक्त भी आप 2 से 3 सेकंड लेंगे और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया आपको स्लो मोशन में काम करती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही आपकी सोचने की सलाहियत इतनी कम हो जाएगी कि अगर आपको कोई शख्स 2 को 2 में जमा करने का कहेगा तो भी आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 5 दिन के बाद आपका रिएक्शन टाइम बिल्कुल स्लो हो जाएगा, यहां तक कि अगर कोई आपको थप्पड़ भी मारेगा तो इसका इल्म आपको 5 सेकंड्स के बाद होगा। आपके सर में शदीद दर्द होगा और आपको हर वक्त ऐसा लगेगा जैसे आप घुप अंधेरे में हैं और कोई आपके पीछे लगा हुआ है। इसी वजह से आप चिल्लाना शुरू कर देंगे और अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू हो जाएंगे और फिर लोग आपको मुकम्मल पागल समझेंगे। 6 दिन बाद आपकी यादाश्त चली जाएगी और आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आपके साथ क्या हुआ है। ये वो वक्त होगा जब आपके दिमाग से अजीब तरह का जहर खारिज होना शुरू हो जाएगा जो आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। 7 दिन बाद आप ज़ोंबी यानी जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे, यहां तक कि आप न खा सकेंगे और न उठ सकेंगे, बल्कि एक ही जगह पड़े रहेंगे और आपको पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस सूरत हाल में सवाल यह पैदा होता है कि फिर आखिर कितनी देर तक जिंदा रहा जा सकेगा। इस बारे में साइंसदानों का कहना है कि इतनी देर जागने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक जिंदा रह सकेंगे और फिर आपको आखिरी और मुस्तकिल सोना पड़ेगा। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह का तजुर्बा 1940 में रूस में 5 कैदियों पर किया गया था जो दूसरी जंग अजीम में रूसी अफवाज के हाथों गिरफ्तार हुए थे और इस तजुर्बे का मकसद ये जानना था कि इंसान सोए बगैर कितना अरसा जिंदा रह सकता है। तजुर्बे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इन कैदियों से झूठा वादा किया गया कि अगर ये कैदी 30 दिन सोए बगैर निकाल लें तो इनको रिहा कर दिया जाएगा। इन तमाम कैदियों को एक चैम्बर नुमा कमरे में मुंतकिल किया गया जिसमें खाने पीने की अशिया मौजूद थी, जबकि वक्त गुजारी के लिए वहां पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी रख दी गईं। इन कैदियों की सख्त निगरानी की जाती थी कि कहीं ये सो ना जाए और इसको यकीनी बनाने के लिए कमरे से बाहर खिड़की पर मुख्तलिफ शिफ्टों में लोग इन पर पहरा दिया करते थे। इब्तिदा में तो सब कुछ ठीक ही मालूम होता रहा
اور پہلے 5 دنوں تک یہ قیدی ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں کے گزرے واقعات سناتے رہے، گپیں لگاتے رہے اور کتابیں پڑھ کر وقت گزارتے رہے۔ یعنی ابتدا میں سب کچھ نارمل تھا، لیکن یہ نارمل پن کچھ دنوں میں ختم ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ان قیدیوں میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں اور ان لوگوں میں بے چینی، اضطراب اور غصہ بڑھتا گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو ترک کر دی اور اپنے آپ سے سرگوشیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ 9ویں دن ان میں سے ایک قیدی اچانک غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور بلند آواز میں چیخنا شروع ہو گیا اور مسلسل اونچی آواز میں 3 گھنٹے تک چیختا رہا۔ اتنی اونچی آواز میں چیخنے کی وجہ سے اس کے ووکل کارڈز پھٹ گئے اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ لیکن عجیب حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنے ساتھی کی اس عجیب و غریب کیفیت کا باقی 4 قیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ مسلسل پہلے کی طرح خود سے سرگوشیاں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک قیدی اسی طرح چیخنا شروع ہو گیا اور غصے میں کتابیں پھاڑنے لگا اور ان کتابوں کے ادڑے ہوئے اوراق اس کھڑکی پر چپکانے لگا جس کی مدد سے ان پر باہر سے نظر رکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں اور کچھ دیر بعد پھر اندر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں کبھی اندر سے چیخنے کی آوازیں آنا بند ہو جاتی اور کبھی پھر سے شروع ہو جاتی۔ اس دوران 3 دن گزر گئے اور پھر اگلے 3 دن تک ایسا ہوا کہ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ چونکہ سائنسدان باہر سے بھی ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے اور اندر سے بھی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے سائنسدانوں کو لگا کہ یہ لوگ مر چکے ہیں۔ لہٰذا سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ چیمبر کھول کر دیکھا جائے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ چیمبر کھولنے سے پہلے چیمبر میں موجود سپیکر پر اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اگر کوئی قیدی چیمبر کے دروازے کے پاس کھڑا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور زمین پر الٹا لیٹ جائے۔ اگر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو گولی مار دی جائے گی۔ دروازہ کھولنے کے بعد روسی سائنسدان اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اندر ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا اور ان قیدیوں نے آدم خوروں کی طرح ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے جسم پر مختلف جگہوں سے گوشت ادھرا ہوا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی، جبکہ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ان میں شعور ختم ہو چکا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی مرا نہیں تھا۔ ان میں سے ایک قیدی بولا کہ ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے، ہمیں اکیلا چھوڑ دو، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ ان قیدیوں کو اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن وہ یہی چیختے چلاتے رہے کہ انہوں نے سونا نہیں ہے اور انہیں سلانے کی بالکل کوشش نہ کی جائے۔ ہسپتال میں وہ قیدی یوں ہی چیختے چلاتے رہے اور ان میں 3 قیدی اسپتال میں ہی مر گئے، جبکہ باقی بچے 2 قیدیوں کو پٹیاں باندھ کر دوبارہ اسی چیمبر میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ تجربہ ختم نہیں کیا گیا، اس دفعہ اس چیمبر میں گیس کی مقدار بڑھا دی گئی۔ روسی سائنسدانوں کی اس ٹیم میں سے 3 نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دیر اندر رہ کر ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان سائنسدانوں میں سے ایک نے ایک قیدی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اندر آنے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہو رہے تھے؟ تو قیدی بولا کہ میں آپ ہوں، آپ کے اندر کا شیطان، آپ کے اندر کا ظالم۔